Diyos sa Ginoo. Madsong buntag kanatong tanan. Okay, sad no sa atong mga viewers no. Diha sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay og happy magoy kanatong tanan. No? Ang generic term na to ani kay Happy Three Kings Man. Pero sa tinuod, mga magoy ni sila, dili ni sila mga hari, no? So Happy Magoy dili kay Happy Maoy. Mga gison kada ni Kristo inana imong tupad nga adyaw laman palihi og lingin sa bag-ong tuig kay malingin pud imong naong ingna imong tupad, no? Imong wala og imong tuo nga adyaw naman palihi og lingin, no, sa bag-ong tuig kay malingin pud imong naong, no? Mailhan maning mga tawo nga nagpalihi og lingin-lingin kay nawa nalingin nagnaong, no? Bitaw mga kigson ko diha ni Kristo day usa ka istorya sa usa ka batan-on nga lalaki og iyang amahan. Kining batan-on nga lalaki na baldado ni siya. Unya, kana bang gi-criticize siya sa silingan nila. No? Gi-maritis siya. Manang siya nga, maunang nabaldado kay nahagbong sa maong kabayo. Kay maulagi, wapod at imana ng maong kabayo. Sigig trabaho ang kabayo, way pahuway, unya. Siya mismo pod, sige ra pog trabaho, jamoy pahuway. Mauna nga, nagabaan, nabaldado hinuon. Sus kay miabot bitaw ang panahon nga nagira sa ilang nasod. Unya, ang balaod nila sa ilang nasod nga dapat 18 years old nga lalaki dapat mo serbisyo pagka sundalo. Yawa siya maapil. Kaya nga naman, baldado man siya. Malas buinas ang Ginoo nagoy nasayod. Unya, nahitabo nga ang maong kabayo nila na kaikyas sa maong kwadra unja 5 ni ka kabayo. Unya, nakaikyas no sa maong kwadra ng layat. Mao to nga gikriticize na pud sila sa ilang silingan. Mao nang layas kabayo kay wa na pakana sige nagtrabaho. Mato ang mga kabayo dito sa lasang. Unya, tinga sila kay pag-abot og 1 week, ang 5 ka kabayo nagdala og po ka mga kabayo nga gikan sa lasang. No? So nadaghan na ilang kabayo. So makaingon ta malas buinas ang Ginoo nagyoy nasayod. No? Unya, iabot ang panahon nga ang ilang payag-payag, no? Nasunog. Pagkasunog pa, ikansawa na po sila sa ilang silingan. Mauna, no? Sunog ng bahay kay, di man po puyo sa bahay, tuwara man atong uma. No? Bantayan tungod sa maong kadanghag. Pero magsun kada ni Kristo, giayo na ilang bahay. Unya, gikuha ang mga haligi. No? Kubkub sila. Sus kay pagkubkub pa nila, kauban sa iyang papa, kita man sila og kanang bulawan nga gisulod sa maong kaban. No? Sunog, malas, buinas ang Ginoo nagyoy nasayod. Mga gigson kada ni Kristo karon kapistahan karon sa Epipanya mao ang pagpadayag ni Kristo sa kinatibuk-an. Una, mano itong timan-an, mipadayag ang Ginoo sa simple nga pamaagi. Mipadayag si Kristo diha sa maong pasungan. No? Mga gison kada ni Kristo, one time, no, naka-attend ko og ordination ni Bishop Abet. Bishop Abet Oy, no, atong 2017. Unya, kining obispo na ada sila'y kanang moto diha sa ilaang pagka-obispo dyan, naapod sila'y logo. So, ang moto ni Bishop gikan sa 1 Corinthian, no,
chapter 9, verse 23. Nagkanayon, I do everything for the sake of the gospel. Manay mo to ni Bishop Abed, no? Nya, one time, no, sa maong wali, no, giingnan siya ni Cardinal Tagle. Giingnan siya nga, the gospel will do everything from you. Allow the gospel to work in your ministry. Na? Mga gigsoon gaya ni Kristo, usay sa atong kinabuhi, nalimtan nato ang mga simpleng nga butang. Nga diin ang Ginoo nagpadayag man unta niini sa yano nga mga pamaagi. Nabitaw ginaingon nga, beware of overconcern for money or possession or glory. Someday, you will meet a man who cares for none of these things. Then you will know how poor you are. No? Magbantay ta kay usahay, nakafocus na nga atong hunahuna o kasing-kasing sa posisyon sa gahom o kwarta. Pero moabot ang panahon nga naay mga tao nga wa makinhanglan sa imong posisyon, wa makinhanglan sa imong kwarta. Unya, makirealize ka unsa di ay ka pobre. Mga gison kaniya ni Kristo day usa ka dato, no, gitagaan niya og kanang pinaskuhan bonus ang iya nga mga trabahante. Tagaan kanako og 10,000 para bonus ni nimo kay Pasko man ron. Ingon ang maong trabahante, wa ko makinahanglan og bonus, ma'am, importante kumpleto ang akong pamilya. No? Mura tag gibubuan og ice. No? One time po na ako'y na istorya, ingon siya nga, kanang, padre, di na ko eskwela, padre. Nga naman, di ko ganahan ma-edukado, padre. Nga naman. Kaya ba ka, padre, nga no, kasagaran sa mga edukado, karong panahon na maoy kurap. No? Ingon siya nga, kasagaran mga edukado karong panahon na maoy kurap. No? Dami adi eskwela, oy. No? Magbantay ta. Kaya na yung mga tao sa ato nga kinabuhi nga, abi nimo og dato ka, himuon kang pobre. No? Napoy, OFW, 5 years siya, nagtrabaho dito sa gawas, no? Ang mahong amahan. Unya, wa siya kauli og kanang pista sa ilaa, wa kauli og Pasko. Unya, wa po kauli og kanang New Year. Unya, dugay na gyud nga panahon wala siya magkita sa iyang anak, no? Pag abot pa niya, no, diha sa ilang panimalay, no? Naningkamot gajud ang mga amahan para mapahilon ang iyang anak. Pero giingnan siya sa iyang anak, pa, wa man ko makinahanglan sa imong kwarta. Nagkinahanglan man ko sa imong presensya. Murag gibubuan og ininit tubig. No? Usahay malimtan nato ang mga simpleng nga butang diha sa atong kinabuhi. Nga mao di ay kinahanglan sa inyong anak, mao di ay kinahanglan sa inyong ginikanan. Ako pud mismo, no, isip usa ka pari na ako'y mentally challenged nga amigo. Ingon siya nako nga kanang pari ra ka, dili ka Ginoo. Kay usahay, ako pod kay hambugiro man. No? Lamia ihuka sa sutana. Kay nga naman, usahay, mahimutang unworthy diha sa pangalagad. No? So magbantay ta mga kagisunan ko diha ni Kristo. Kay diha sa tong katilingban, no? Nagadyo Ginoo mag-uban nato. Magpadayag siya ba diha sa tong tagsa-tagsa kay kinabuhi sa simple nga pamaagi. Ikaduha, mga isunod ni Kristo, may padayag si Kristo sa kinatibuk-an. Usahay manggod, no, kita na magitay division sa atong kinabuhi. Basta mentally challenged ka nga pagkatao, bilo ka sa katilingban. Basta uneducated ka, bilo ka sa maong katilingban. Basta itom-itom imong panit, lagom-lagom, bilo ka sa katilingban. No? Unya, basta makasasala ka, bilo ka sa katilingban. Basta napriso ka, bilo ka sa maong katilingban.
dili unta ingon anang atong paglantaw. Kay si Kristo mi padayag sa kinatibuk-an. Nakikita ba mo na ba mo'y bilin sa inyong bahay? No? Unsa may naa sa maong bilin? No? Na ang tulog ka mga mago. Ang mga mago mao nay dato sa panahon ni Kristo kaniadto. No? Unya ang middle class, kinsa man ang middle class? No? Si San Jose ug si Maria. Unya kinsa may pinagkaubos sa katilingban? Ang magbalantay sa karnero. Mao man to ang mag-uma sa panahon ni Kristo. Na sila sa lower level sa panahon ni Kristo. Pero may padayag gihapon si Kristo. No? Na po dito'y pinagkaubos, no? Unsa man ang mga mananap, no? Na ang mga kamilyo, na ang mga asno, na ang mga karnero. No? Nagpadayag dahil si Kristo dili lang sa tao kundi sa kinaiyahan. Og labaw sa tanan nagpadayag pud si Kristo diha sa universo. Kay nga naman hasta ang stars nalipay midanag kay nga naman nagpakatao ang Mesiyas. Bisan ang mga inanimate objects, no, nga gihigdaan ni Kristo ang maong pasungan, no, ang maong mga trigo nga gibutang sa maong pasungan, inanimate object, pero padayag gihapon si Kristo. No? Padre, makasala man ko. Padre, nagpadayag ba si Kristo nako? Nagpadayag si Kristo nimo. Padre, naman ko'y kasakit karon Padre, kaguol Padre, nagpadayag ba si Kristo nako? Nagpadayag si Kristo nimo. Padre, wa man mahiluna akong pamilya, Padre. Naggubot man Padre, nagpadayag hapon si Kristo nimo. Depende na nimo kung unsaon nimo pag-participate ang grasya sa Ginoo. Kay ganing grasya sa Ginoo, illogical ni siya. Kining grasya sa Ginoo, no? Unreasonable siya, no? Kining grasya sa Ginoo, no? Dili siya fair, no? Kaya nga naman bisag makasala ka, nakadawat ka sa grasya ug panalangin sa Ginoo. Bisan pag mentally challenge ka, nakadawat gihapon na sa grasya sa Ginoo. So mao ni mga aksyon gid ni Kristo, may panayag si Kristo sa tibuk-an. No? Mao na kita maningkamot punta sa atong kinabuhi. Okay? I hope nga naapon nato ang pagpaningkamot, no? Maningkamot nga sa ginagmay mabag-o ang atong batasan. Nabitaw ginaingon nga kamuray pagbag-o sa bag-ong tuig kay kamura man puy maot og batasan. No? Kung nindot kag batasan ayo baghua ipadayon na siya. Pero kung kabantay ka nga maot kag batasan, baghua pod imong batasan. No? So kamuray pagbag-o sa bagong tuig kay kamura man sad ang maot og batasan. So mao ni mga gigson ko diha ni Kristo, ikaduha mipadayag si Kristo sa kinatibuk-an. Ikatulo, mipadayag si Kristo sa atong kalisdanan. Naman tay mga kalisdanan sa kinabuhi. Pero ayaw kumpiyansa ni ana, dili na katapusan sa imong kinabuhi, kundili diha pod moagi ang grasya ug panalangin sa Ginoo sa kinabuhi. Kay kining mga problema kabug-at sa dughan, mao sad ni maglig-on sa tong pagtuo ug mao po ni makasuod nato sa Ginoo. Kabantay ta kung sakto tag panglawas, well lang atong panglawas, moampo ka ta. Pero usahay gani, usahay atong lawas di na magkadimao. Adto tag doktor walay klarong findings, no? Asam ta mo duol ato sa Ginoo. No? Kay nga naman kanang atong mga pagbati, kabug-at, kangit-ngit sa kinabuhi, usahay pagkuhit po na sa Ginoo sa tong kinabuhi nga, huy, murag dili na po ka tigsimba. Nakalimot na po ka nako, busy na kakaayo sa imong negosyo. Mo na itiman-an nato nga, dili kagikan sa negosyo, dili kagikan sa bato, dili kagikan sa yuta, dili kagikan sa tubig, gikan ka sa image and likeness sa Ginoo. Gihukad ta sa Ginoo. Mao na nga kita natay mga problema kabug-at at kita dangop sa Ginoo. Ayaw sa imong negosyo. Ayaw sa tubig. Di ka gikan sa tubig. Di ka gikan sa yuta. No? Di ka gikan sa kahoy. Gikan ta sa Ginoo.
mao na nga makasabot pud ang Ginoo sa atong mga kasakit sa kinabuhi. Karon bitaw sa maong bag-ong tuig, I hope nga dili mo magampo nga wa mo'y problema. Kay mo unsay pinakanindot iampo nato? Iampo nato nga tagaan tag kusog sa Ginoo sa matag problema sa atong kinabuhi. Mo nay atong iampo nga tagaan ta og kusog no sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Magison gud ni Kristo, nindot kayo ang mensahe sa atong ebanghelyo karon sa katapusan kay nganuman sa may ginaingon no sa katapusan sa atong ebanghelyo. Ingon ang maong ebanghelyo nato. Pinagi sa damgo gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Hinaot unta ning bag-ong tuig, naman tay mga hiwi nga batasan, dili ta mo balik. Naman tay mga kasalanan nga mga hiwi nga wa puta ganahi sa tong kaugalingon, dili ta mo balik adto. Unsa may buhaton nato, motipasta sa lain nga dalan. Unsa man nga dalan? Dalan sa Ginoo. No? Pareha ba nga gibuhat sa mga mago? Wala sila mibalik ni Herodes. Kinasayod sila nga si Herodes tampalasan kaadyo. No? So hinaot unta nga motipasta sa laing agianan. No? So nabi tayo panultihon nga nagkanayon ayaw nagbalik sa hiwi nimo nga batasan ug paglikay na sa kasalanan. Tipas sa laing dalan susama sa gihimo sa mga mago sa sidlakan. No? O sa katapusan na ipanultihon nga nagkanayon ang tao nakahibaw sa hiwi nimo nga binuhatan. Pero ang Ginoo nakahibaw sa unsay sulod sa imong dughan. Okay? Ang tao, no, labi na kung gimaritis ka, ang tao nakahibaw sa hiwi nimo nga binuhatan og batasan. Pero ang Ginoo nakahibaw sa unsay sulod sa imong dughan. Palihog manindog